असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुरेत घर में दाखिल हुआ तो सामने ही वो जरता आंचल और एक जोड़ली से लदी हुई रूहान सी शक्ल भी घूम घूम कर खवातीन को अपनी नुमाइश करवाती हुई नजर आई थी। जहाँ घर की खवातीन में शामिल अमरुजान, बीजान, रमस, अना और उसकी अम्मी हजूर भी बहू को तनकीदी निगाहों से देखती हुई नजर आई। बीजान कहा भी था कि हम इस डिजाइन में थोड़ी रद्द-बदल कर लेते हैं। झुमके इतनी बारी हो रही हैं कि कान में साथ ही झूल रहे हैं। अमरुजान ने परिहान के झुमकों को हाथ में पकड़े कहा था, ए लो, क्या कहेंगे लोग कि एक ही बेटी थी, कान में लेरी डालकर ब्याह दी। बीजान की बात पर उसने एक बेबस निगाह उन पर डाली थी। लोगों के चक्कर में आपने अपनी पोती के कान जख्मी करवा देने हैं और ये नेकलेस उसका क्या सांस लेना दुश्वार कर रहा है। बल्लाहिर परिहान ने अपना मुकदमा खुद पेश किया था। बीजान, ये आपके खानदानी जेवर है ना, उन पर शायद हक बड़ी बहू का होना चाहिए। क्यों हम हुआ आप इस मासूम के सर पर सब थोप रही हैं। आखिर को वो भी उसकी मदद को हाजिर हुआ था। अना की जान हलक में आई थी। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है दुरेद बात, मुझे और दुल्हन तो परिहान है ना। फिर मेरी बात कहाँ से आई? वो उसे तेवर दिखाते हुए बोली, क्या पता आपके हस्बैंड जी जेलस हों। वो दोबद होते हुए बोला था, मैं जानती हूँ कि दुल्हन के मजाज उन्नू में सादगा ही अच्छी लगती हूँ। सो डिसाइड हुआ बीजान के ये परिहान ही पहनेगी। कुछ देर की तो बात है, फिर तो दुरेत बहुत है ना संभालने को। अना से शरारती निगाहों से देते हुए बोली, जबकि उसकी बात मुकम्मल से अनजान थी कि दुल्हन बद उसके पीछे ही ठहरा हुआ था। परिहान के चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। वो लम्हों में वहां से गायब हुई, जबकि बाकी सबका कहका बेसाता था। अमने के आने के बाद की थकन उतारती बहुत हवेली पहली बार उनके कहकों से गूंजी थी। घर में परिहान और दुरेत की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। रम्स की हवाइश पर उन्होंने ब्राइडल शावर से लेकर हर छोटी छोटी रस्म निभाई थी। इस वक्त वो मुकम्मल दुल्हन पे का रूप लिए हुए दुरेत के संग स्टेज पर बैठी कोई गुड़िया लग रही थी। दुरेत का दोस्त आया तो वो उनसे मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ था। उसका हलक प्यार से खुश हो रहा था। उसने रम्स को कहा तो उसने पास से गुजरते हुए वेटर को उसके लिए फ्रेश जूस लाने को कहा। वो कुछ ही देर बाद आया तो रम्स और अना आपस में बातों में बिजी थी। जब वेटर ने उसके सामने जूस रखते हुए सरगोशी में कुछ बोला था, परिहान ने खौफजदा नजर से सामने मौजूद शख्स को देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट परिहान को पसीना पसीना करने लगे। अगश्त शहादत के साथ जुड़ी उंगली को वहां मिलाया उसने शूट का इशारा किया और तेजी से वहां से निकलता गया। परिहान की आंखों का काजल फैलने लगा था जब दुरेद उसके बराबर में बैठा था। परिहान वो आ गया है दुरेद वो। परिहान ने हनाई हाथों से दुरेद के मजबूत हाथ थामे तो उसके बड़े पड़ते हाथों की ठंड महसूस करते हुए वो चौंक उठा था। परिहान, कौन कौन आ गया है? वो उसकी आंखों में छाए खौफ से परेशान हुआ था, जो बार बार हनाई हाथ माथे पर ले जा रही थी, जिसकी वजह से उसके माथे की बिंदिया परेशान थी। परिहान, रिलैक्स, क्या हो गया है यार? ओके, मैं मम्मा से कहता हूँ वो ये सब हंगामे समेटे। उसकी आंखों में हलकोड़े लेते हुए अनजाने खौफ को महसूस करते हुए बोला था। दुरेद के दिल में भी अनजाने खौफ सर उठाने लगे थे। अमरोजान और दुल्हन से बात करते हुए वो हवेली के लिए निकल चुके थे। मूसा ड्राइविंग कर रहा था जबकि दुरेद फ्रंट पर और परिहान रम्स और अना के बीच में बैठी हुई थी। घर पहुंचते जबरदस्त शौक लगा, वो बेहोश हो चुकी थी। दुरेद उसे उठाए हुए कमरे में लाया तो रम्स और अना रस्में करने को दिल मसू कराई गई थी। दुरेद ने घर में किसी को भी उसकी तबीयत का बताने से मना कर दिया था। जब उसके अंदर जामद सन्नाटे पहरे देने जमाने लगे थे, वो आईने के सामने बैठी हुई गैर मेरी नुक्ते पर निगाह जमाई हुई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ था, अना को वो ट्रेन से हटकर थका हुआ लग रहा था। शायद शादी के हंगामे समेटने में वक्त लगा था या एक कमरे में मुकेद अमेरिका फैमिली में रहते हुए भी इन सबसे कटकर रहना दिल बोझल कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय ला सकती हो? वो उसे मुहातब नहीं होना चाहता था, पर जिसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि रम्स या किसी और को कहता। अना ने एक सरसरी नगाज पर डाली, जो काटन के सूट में मलबूस रवायती जागीरदारों वाली लुक अपना रहा था। पूरे फंक्शन में बावजूद उसके सादा कपड़ों की उसकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी को लेकर होते हुए गॉसिप और उसकी कितनी बार जेलस हुई थी। शायद इस रकाबत का असर था जो वो नरम पड़ते हुए बिना कोई बहस किए चाय बनाने के लिए उठ गई थी। लगे हाथ अपने लिए भी बनाई थी। वो दोनों मग लिए हुए कमरे में आई तो वो उसे बिस्तर पर दराज अपनी कनपट्टी से लाता हुआ नजर आया। अन्ना को उस पर तरस आया था। वो देख सकती थी कि घर का बड़ा बेटा होने की हैसियत से उस पर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ रहा था। चाय? अन्ना की आवाज पर भी उसने आंखें खोलने की जहमत नहीं की थी। दुल्हन बात, आपकी चाय? आपके अंदाज में काफी तेज था। दुल्हन ने आंखें खोली तो देखा और चाय लेने को हाथ बढ़ा था। बेध्यानी में अन्ना के हनाई हाथों से टुकराया था। उसका लम्स महसूस करते हुए अन्ना ने फौरन हाथ पीछे खींचा था, जबकि दुल्हन का दिल में बेसाता ही उसके हाथों की मसाई जागी थी। चाय खत्म करते कमरे में खामोशी का राज रहा था। जब वो अपनी जगह पर आकर लेटते वो हिफाजती बार रखने लगी थी।
کیا تم میرا ساتھ دبا دو گی پلیز، کافی درد ہو رہا ہے۔ نیم اندھیرے میں دلہام کی آواز گونجی تھی۔ اس دن کے بعد سے دلہام اور اس کے درمیان بات چیت مکمل طور پر ہی بند تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھتے ہوئے دلہام کی طرف جھکتے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ اس کی فرما بردار بیویوں والی ادائیں دیکھتے ہوئے دلہام کے لبوں پر مسکان بکھری تھی۔ ان کا رشتہ کتنا پیارا تھا، اسے آج احساس ہو رہا تھا۔ وہ پلکیں موندے کمرے میں پھیلے فسوس سے جان چرائے صرف اس کے لمس سے مسائی حاصل کر رہا تھا۔ اس موڑ سے شروع کرتے ہیں آپ پھر سے زندگی، ہر شے جہاں حسین تھی اور ہم تم اجنبی۔ پریحان اس کی پلکوں کی لدرتے رقص کو دیکھتے ہوئے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ذہن پر ابھرتے ہوئے عکس نے شور کی منازل طے کی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ سویٹی، یہ میں ہوں درید۔ اس کے ڈر کو سمجھتے ہوئے درید نے فوراً سے اسے تھامنا چاہا تھا جب اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے مما پاس۔ وہ اس کی اتنی شدید ریاکشن پر وہ شاک ہوا تھا۔ پریحان کی جوڑلی وہ اس کی بے ہوشی میں ہی اتار چکا تھا۔ ہر قسم کی ذبائح سے پاک چہرہ اور شب زفاف کے تقاضے درید کے دل میں نئی خواہشیں پیدا کر رہے تھے، پر پریحان ٹھیک نہیں تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے پریحان؟ تم جانتی ہو نا کہ کچھ گھنٹوں پہلے ہماری رخصتی ہوئی ہے، اور کیا تم سب کو جاننے کا موقع دینا چاہتی ہو کہ پریحان میں جو چھپا ہوا ہے؟ بولو۔ وہ درشت انداز میں کہتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، جبکہ اس کا لمس محسوس کرتے ہی پریحان بے جان سی ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، نجس ہے سب۔ درید اس کی باتوں پر بے بس ہوا تھا، بنا کچھ بولے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب پریحان نے آئینے میں ابھرتے ہوئے اپنے مومی نقوش کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ مجھے معاف کر دو درید، میں ایسا نہیں چاہتی، مگر اپنے وجود پر رنگتے لمس کو محسوس کرتے ہوئے پریحان نے بے احتیاط ہی اپنے کپڑے نوچ ڈالے تھے۔ نہیں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں اس کا پیش قیمتی لباس اپنے ہی نوچنے سے پھٹ چکا تھا۔ درید خود کو ریلیکس کرتا ہوا کمرے میں آیا تو پریحان کی حالت اس کا دل دہلا گئی تھی۔ پریحان، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ شوق تھا جو شاید فروٹ کی چھری سے اپنی کلائی کاٹ بیٹھی تھی۔ وہ لوٹ آیا ہے، تم تو کہتے تھے وہ نہیں آئے گا۔ درید، تم نے جھوٹ بولا تھا، وہ مجھے لے جائے گا۔ وہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ پریحان، میں ہوں نا یہاں، درہان بھائی، ہم سب ہیں۔ درید نے اس کی کلائی پر اپنا رومال باندھا تھا۔ زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، نہ ہی نبض کٹی تھی۔ وہ بہت گندا، اس نے پریحان وہ دارا تو پریحان سہمی تھی، بے اختیار اس کے گلے لگ گیا تھا، جو سہمی ہوئی چڑیا کے جیسے اس کے سینے سے لگی تھی۔ درید نے اس کی حسرت سے اپنے ہاتھ میں مسکراتے ہوئے پھولوں کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پریحان کی میڈیسن ریپلیس کر دی گئی تھی۔ اس کی ذہنی حالت نارمل ہونے کے بجائے مزید بگڑنے والی تھی۔ وہ جو گھر والوں سے چھپ کر اس کا سائیکیٹرسٹ سے سیشن کروا رہا تھا، کوئی اس راز کو بام کیا تھا۔ اس کی دلہن شب بھر اپنی اذیتوں کو یاد کرتے ہوئے اسے بھی اذیت میں مبتلا دکھے ہوئے تھی۔ پریحان اور درید کے ریسیپشن کو نبٹاتے وہ کمرے میں آیا تو وہ اسے اپنے سفری بیگ تھامے ہوئے جانے کی منتظر نظر آئی تھی۔ دلہام نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا کام کرنے لگا تھا۔ میں جا رہی ہوں شہر، انا نے مضبوط لہجے میں اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ دلہام نے سر تپیر اس کا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ میرے خیال سے تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے۔ دوہری اذیت کا شکار، شاید میں کوئی خوش آئند فیصلہ نہ لے پاؤں۔ وہ جس کے دل میں مہم سی امید تھی کہ اسے روک لے گا، دلہام کے دو ٹوک انداز نے گویا اس کے فیصلے پر آڑی کیل ٹھونکی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دلہام نے اذیت سے پر آنکھیں بند کر لی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں شاید آرام کر رہے تھے جب اسے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ موسیٰ اسے دیتے ہوئے الرٹ ہوا تھا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ تھکن زدہ وجود سیٹ پر منتقل کیے آنکھیں موند گئی۔ ہجر کا ایک آنسو پلکوں کی نوک پر آ جما تھا جب موسیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ تبھی اسے حویلی کے دروازے سے نکلتا ہوا دلہام بات نظر آیا تھا۔ وہ رک گیا۔ چلے موسیٰ بھائی، انا نے بند پلکوں سے حکم سنایا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے دلہام کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود پچھلی سیٹ پر انا کے ساتھ برجمان ہوا تھا۔ وہ زبردست انداز میں چونکی کہ اس کے کلون کی محسوس خوشبو انا کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ من در عشق باشمہ ہشت، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ دلہام کی نیم سرگوشی میں ڈلی ہوئی آواز انا کے حواس بیدار کر گئی تھی۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولے اس کو دیکھنے لگی جب موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بیکار کا کوئی خوف نہیں، جادو کے بارے میں، میرے زخموں پر نمک چھڑنے کے بارے میں بات کریں، آؤ نا، پسندیدہ جذباتوں کو مارنے کی بات کریں۔ انا نے پھنکارتے ہوئے دلہام کے پسندیدہ جملے جو دہرائے تو اس کی مقناطیسی آنکھیں پرشوق سے مسکرائی تھی۔ تم سے عشق لازوال ہے، ناپسندیدہ جذبات مار کر یہاں تک پہنچا ہوں انا دل، ہم تو دیوانے ہو گئے ہیں آپ کے عشق ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ہم نہیں جانتے، بس عشق ہے انا دل سے۔ دلہام نے آواز نیچی رکھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آخری لفظ مسمریز کر دینے والے مدھم سے دل نشین سے
خاموشیوں کے اسرار کو عیا کرتے ہوئے انا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا وہ؟ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا اسے نفرت کی داستان ختم کر دی تھی؟ پر کیوں؟ کیا اسے کھو دینے سے ڈر رہا تھا؟ ڈر سے کہہ رہا تھا؟ لیکن چند منٹ پہلے اس نے تو کچھ اور کہا تھا۔ وہ دلہام کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی چلیں۔ ڈرائیور سیٹ میں بڑیمان موسیٰ نے اجازت چاہی تھی۔ حبابو کا طلسم ٹوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار گاڑی کے بند شیشوں کو نیچے کرتے ہوئے پیچھے جھانکا تھا، جہاں سر سبز لان کی لمبی پگڈنڈی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ دلہام تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ انا بی بی، موسیٰ کی آواز پر اس نے صرف ہوں کہتے ہوئے گویا اجازت دی۔ وہ حوصلہ کیوں ہار گئی تھی؟ وہ تو بڑے دعوے سے یہاں آئی تھی۔ بات حویلی کو فتح کرنے، پھر یوں بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر جانا کیا اسے زیب دیتا تھا؟ شہر تک کے سفر میں وہ ان گنت سوچوں کی گلگمار میں ہی رہی تھی جب گاڑی کو اپنے گھر کے راستے کے بجائے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ دلہام بھت کا وفادار ملازم ہے جو اس کی مرضی کے بغیر ایک انچ نہیں ہل سکتا، تو یقیناً دلہام بھت کی طرف سے ہی کوئی حکم دیا گیا ہوگا۔ سڑک کے ڈیفنس والے بنگور میں موسیٰ نے مختصر جواب دیا، لیکن مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ گاڑی ریورس کرنے موسیٰ پائی۔ وہ اپنے روایتی جالو جلال میں آئی تھی، لیکن انا بی بی وہاں جانا سیف نہیں ہے۔ موسیٰ نے دلیل دی، مجھے وہیں جانا ہے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں بدتمیزی کروں؟ انا کی پیشانی دیکھنے لگی تھی۔ موسیٰ نے خاموشی سے گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں ہی ضدی ہیں۔ دلہام کو جب اس نے خبر دی تو اس نے الٹا موسیٰ کی کلاس لے ڈالی تھی۔ وہ سر جھکائے باہر جا رہا تھا جب اس کی نظر کچن میں پڑی تھی، جہاں رمز نائٹ ڈریس میں ملبوس اپنے لیے چائے بناتے ہوئے نظر آئی تھی۔ اس کے لباس پر موسیٰ نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ رمز نے اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے لیے چائے بناتے ہوئے روم میں چلی گئی تھی۔ صبح انا کے جانے کی خبر گھر میں پھیلی تو گویا بھونچال آیا تھا۔ سب نے دلہام کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آئی تھی یہاں۔ دلہام سے مشکل ہو رہا تھا مزید یہ بوجھ سنبھالنا۔ تبھی اس نے دھیمے سروں میں انا اور ارینا کے تعلق کو واضح کیا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ کہیں نہ کہیں انا بچی سے اپنوں والی خوشبو آتی تھی مجھے، بھی جان نے دھارا جان کے ڈر سے ذرا سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر انا ہماری اتنی کلوز ریلیٹیو ہے، تجھے یہیں رہنا چاہیے تھا نا بھیا، رمز اداسی سے بولی تھی، جبکہ دلہام خود اتنا ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ اس کے پاس کسی کا سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ آنکھوں پر تکیہ رکھے ہوئے نظروں میں مکمل قابو کرنے کی کوشش میں تھا جب بار بار بھٹکتی ہوئی پریحان کے بے داغ چہرے کی طرف جا رہی تھی، جو بے فکری سے ٹاول میں بال لپیٹے آئینے کے سامنے گنگناتے ہوئے اپنے نقوش کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان دونوں میں اس نے پریحان کا مکمل اعتماد بحال کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان ایک محسوس فاصلہ رکھا تھا۔ ول یو سٹاپ سنگنگ پریحان؟ تکیہ ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ پریحان چونکی اور پھر اس کے بات سنتے ہوئے منہ کے 18 زاویے بنائے تھے۔ کل تم نے کہا تھا کہ یہ میرا روم ہے، یا میں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہوں، تو ابھی سے اعتراضات شروع؟ وہ بالوں کو ٹاول سے آزاد کیے انہیں جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ گیلے بالوں کے چند نم قطرے درویت کے چہرے پر بھی پڑے تھے، جس کے لیے کھلی آزمائش ثابت ہوئے، جبکہ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا پریحان۔ اچھا سوری بابا۔ وہ جھٹ سے قریب آتے ہوئے پریحان کے کان پکڑے سوری بولنے لگا تھا جب شفاف ہنسی کے کمرے مہک اٹھتے تھے۔ دریت اسے دیکھنے لگا تھا تو ہنائی ہاتھ بار بار گلابی لبوں کو چھوتے ہوئے دریت کا ضبط آزما رہے تھے، لیکن کب تک؟ اس کے کانوں کو چھوتے ہوئے ہاتھ پر پریحان کے گیلے بالوں پر جمے تھے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے پلکوں تک کا سفر کر رہا تھا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے انا سہمی تھی، ایک بار اگر وہ اس کی آنکھوں میں تحریر ہوتے ہوئے خوف کو دیکھتا تو شاید خود پر ضبط کے پہرے بٹھا لیتا۔ تم میرے دھیان کے سبھی راستوں پر رہتی ہو، اس کی پیشانی پر عقیدت سے پر لمس عطا کرتا ہوا دریت نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو پریحان نے سختی سے آنکھیں میچ لے۔ تمہاری زندگی وقف کر دی گئی ہے، تم خدا کا اتار ہو، تم خدا کے لیے ہو۔ ایک ورد کا الاپ اس کے شور میں سرسرایا تھا۔ نہیں نرجس، دریت کے دہتے لبوں نے جسارت کی ہی تھی جب پریحان اسے دھکیلتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کے چلائی تھی، لیکن آوازوں کا شور بڑھنے لگا تھا۔ دریت اس کی اذیت کو دیکھتے ہوئے اسے شانوں سے پکڑے ہوئے اپنے سامنے کاٹ گیا تھا۔ پریحان لوسیفر دریت کی شکل میں نظر آتا ہوا مجسمہ پریحان کی آنکھیں چندیا گیا تھا۔ پریحان گیٹ اپ ڈیمٹ، یہ میں ہوں دریت، تم یہاں ہو اپنے گھر پر، پریحان پلیز گیٹ اپ۔ دریت اسے سنبھالتے سنبھالتے خود روان سا ہونے لگا تھا، جبکہ آنکھیں کرب سے لال ہوئی تھی۔ اس کے لاکھ سنبھالنے پر بھی وہ سنبھل نہیں پائی تو دریت کو مجبوراً اسے نیند آور انجیکشن لگانا پڑا تھا، جس سے لگتا ہی وہ تھوڑی دیر میں ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے دریت نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے جب دلہام بہت کے کمرے سے گزرتے ہوئے وہ چونکا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اندر دال ہوا تھا۔ ارے دریت بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، دلہام کو پرجوش انداز میں طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے کہا تو دریت کے
تو दुल्हन के पाँव थमे थे। उसका संजीदा अंदाज लेते हुए दुल्हन ने हफीफ से सर को जन्बिश दी। मैं प्रहान को फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी आवाज कदर धीमी थी। दुल्हन का चेहरा सुर पड़ा। वो ठीक है दुरे, तुम क्यों उसे इंसान में घसीटना चाहते हो? दुल्हन का अंदाज सहा था। वो ठीक नहीं है भाई, वो आज भी कहीं आरजे और लूसीफर के गिर्द घूम रही है और तुम्हारी मोहब्बत और केयर उस हिसाब से निकाल सकती है दुरेद। मैं क्या करूं? मैं बेबस हूं। अपनों की जिंदगी का बखेरा शराजा मुझे पस्त कर रहा है। मैं उसे मजीद इन हवालों में नहीं भेज सकता जो उसे तकलीफ दे। दुल्हन के चेहरे पर अजीजतें रकम थी और इन सब से बचने को वो खामोश था। लेकिन प्रहान भी तो उसकी जिंदगी थी। वो इस रिश्ते को और शायद मुझे कबूल नहीं कर पा रही है। आप बताएं कोई हल है उसका? दुरेद तलह हुआ था क्योंकि कसूरवार जो दुल्हन बहा था। तो क्या यह हल मुनासिब है? बहुत हद तक। मुझे सिर्फ आड़ी कोशिश करने दे भाई। मैं सिर्फ जिंदगी में यूं हारते हुए नहीं दे सकता। दुरेद ने इल्तजाई अंदाज में कहा तो वो खामोश हो गए थे। कहाँ जाना है? दुल्हन ने हनकोड़ा भरा। दुरेद ने अपने फैसले से आगाह करते हुए बाहर चला गया था, जबकि एक थकन सी उसके वजूद में घुल गई थी। एक आवाज आसपास गूंजी थी। उस पुरशौक आवाज पर दुल्हन के लब मुस्कुराए। मुझे आज ये बता दो कि ये अनादिल मेल है या फीमेल? दुल्हन ने उसको देखते हुए पूछा। कौन सा मुश्किल काम है, ये अभी देख लेते हैं। उसने अपनी सुरीली आवाज में बुलबुल की आवाज निकाली तो पास कहीं से वैसी ही आवाज आई थी। इन दोनों का कहका बेसाता था। फीमेल है, जवाब देती है। देखा नहीं है कि एक आवाज पर 4 बार जवाब दे दिया? वो तो गोया शुगल में ही मसरूफ हुआ। उसकी हर आवाज पर ही बुलबुल का जवाब आ रहा था। लेकिन मैंने सुना है कि मेल बुलबुल गुनगुनाते हैं, फीमेल चुप रहती है। दुल्हन ने गोया उसे गलत साबित करना चाहा तो वो खामोश हो गया था। तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? तुम ऐसा क्यों नहीं करते मेरे भाई कि एक थीसिस अनादिल के जोले पर लिख डालो? हद है यार, मैं तुम्हें सिर्फ खुश करने को अनादिल बन जाता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं। दुल्हन की हर बात की बहस का नतीजा यही होता था कि आर्जेट चिढ़ जाता। तुम्हें तो अनादिल होना, सुरीली आवाज वाले, ये और बात है फ्लॉप सिंगर। दुल्हन ने तो खुश करते करते अचानक ही पटरी बदली थी, जिसके नतीजे में वो दोनों दरख्तों की ओट में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। दरख्त पर बैठे अनादिल के जोड़े ने उन्हें रोकने को आवाजें दी, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में गुम थे। आज बता ही दे तुम्हें अनादिल से इतना प्यार क्यों है? आरजे ने उससे पूछा था। क्योंकि वो अनादिल का जोड़ा ताउम्र साथ निभाता है जब तक उनके में से कोई एक मर ना जाए, और मुझे भी ऐसा ही साथ चाहिए, इन जैसा, चाहे वो दोस्ती हो या कोई और रिश्ता। दलहाम की हवाइश ने आरजे के पांव समीप पर जमाए। इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती दलहाम, जाने क्यों मुझसे रोकना चाहता था। भला साथ निभाने वाले कहाँ मिलते हैं? दलहाम का सर बजा तो वो इस तरफ मतवज्जो हुआ। पापा जान उसे किसी जानने वाले को एयरपोर्ट से लाने को कह रहे थे और इस बात पर बाजिद थे कि वो इन्हें खुद लेने जाए। वह हड़बड़ी में वहां से निकला था जब उसे रास्ते में याद आया कि उसे प्रहान को स्कूल से पिक करना था। वो उलझा सा था। प्रहान को पिक करने का जिम्मा उसके सर था, क्योंकि मेज भात तो रमस और दुरेद की पढ़ाई और दूसरे अमार की खातर अपनी अहलिया समेत शहर में रहते थे, जबकि प्रहान की भी स्कूलिंग चल रही थी। तभी वो गाँव में ही था। कुछ सोचते हुए उसने आरजे को कॉल की थी, जो उसे अपनी बहन को स्कूल से लाने का कह रहा था। उसे अपने सॉन्ग की कंपोजिशन के लिए किसी से मिलने जाना था, लेकिन दुल्हन के लिए अपना काम पस से पूछ डाल चुका था। चौकीदार से उसने प्रहान बहत को लाने का कहा तो हैरत का झटका लगा था। वो 12 साल बच्ची दुल्हन की बहन थी। फिर अपनी अकल कुंद को झटकते हुए उस लिए गाड़ी में बैठा था। प्रहान को देखते ही उसे अंदाजा हुआ था कि वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत काफी शर्मीली बची थे। आप उनके भाई हैं, लेकिन पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा। चौकीदार कुछ मशकूक हुआ था जब प्रहान जानती थी कि वो दुल्हन का दोस्त आरजे है। कई बार उसे घर में देखा था। आरजे ने काल मिलाए। दुल्हन ने उसकी बात करवाई तो उन्होंने मुतमिन होते प्रहान को बेच दिया था। क्या नाम है आपका बच्चे? आरजे ने गाड़ी के माहौल को साफ सुथरा बनाया था। प्रहान, धीमी आवाज जो बामुश्किल सुन पाया था। बहुत प्यारा है, और मेरा नाम आरजे। प्रहान ने होली से नाम लिया तो वो खिलखिलाया था। उसका मतलब है कि मैं काफी फेमस हूँ। आरजे ने गर्दन अकड़ाई थी तो प्रहान ने इस बात में साड़ी लाया। हम सब आपके सॉन्ग सुनते हैं घर में। क्योंकि दुल्हन खुद उसकी आवाज का दीवाना था तो तकरीबन सब ही इस आवाज से खूब वाकिफ थे। हाँ, योर फेवरेट वन। कहीं ना कहीं खुदपरस्त तबीयत अपनी तारीफ सुनते खुश हुई थी। प्रहान के बताते वो खुश हुआ कि वाकई लोग उसे जानते थे, और फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि दुल्हन उस पर ट्रस्ट करते हुए प्रहान की ड्यूटी से थोम देता। प्रहान भी इस पर ट्रस्ट करने लगी थी, लेकिन घर में प्रहान की रोज बरोज गिरती हुई तबीयत को देते हुए सब परेशान होने लगे थे। वो एकदम से बीमार नजर आने लगी थी। गुलाबी चेहरे की रंगत नुजर पिलाहट में बदलने लगी थी। चॉकलेट? आरजे की आवाज पर वो चौंकी थी। नहीं आरजे, मम्मा ने मना किया है, चॉकलेट नहीं खानी। मैं बीमार हूं ना, ड्रिप लगी थी। उसे बताने लगी जो उसे आज स्कूल से वापसी पर एक पार्क में लाया था। ओह, बट चॉकलेट तो अच्छी होती है ना, और परी की फेवरेट भी है। आरजे की बार बार उसे देखने लगी थी। इनकार करना उसे भला कहाँ आता था। उसने वो चॉकलेट थाम ली थी।
आरजे का सेल बजा तो वो चौंका उठा। जहां दलहाम की कार थी वो वहां से उठ गया था। प्रिया ने इधर उधर देखते हुए चॉकलेट का रैपर फाड़ते हुए चॉकलेट अपने स्कूल बैग में गिराई और रैपर नीचे फेंक दिया था। जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि इस चॉकलेट को खाने के बाद वो और ज्यादा वीक हो जाती है। दुल्हन भैया की कॉल थी। परी, मैंने उन्हें बताया है कि परी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसे घुमाने लाया हूँ। वो मुस्कुराते हुए बेंच पर उसके बाद टिका था। प्रयान ने सर इस बात में हिलाया। चलें घर, मम्मा भी परेशान होंगी। प्रयान की बात पर वो चौंका जो चॉकलेट का रैपर नीचे फेंक रही थी। अजय ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी में बैठते हुए कमजोरी की वजह से उस पर अश्क ताड़ी था और वो उसे रास्ते में ही सो गई। प्रयान की जब दोबारा आंख खुली तो वह हैरान हुई। वो अपने घर पर नहीं थी बल्कि वो कुछ अजीब सी जगह पर थी। वो उठने लगी जब उसे सुई की चुभन ने उसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया था। वो सोए सोए हवासों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे थे। शैतान ही मेरा खुदा है, मैं उसकी परस्तिश करता हूँ। उसकी हुस्नमंदी मेरी कामयाबी के दर खोले। नौज़ अनजानी जुबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ शख्स यकीनन आरजे था। प्रहान को एक झटका से लगा था। वो देख सकती थी कि उसके रगों से नुचरता हुआ खून इस पत्थर के मुजस्मे के सर पर पड़ रहा था जिसकी पत्थर पर एक आंख कुंदा थी। जाने क्या माजरा था। प्रहान के हवास बुरी तरह से मुअत्तल हुए थे। अपना व्रत मुकम्मल करते हुए वह प्रहान के पास आया था। शायद आज की दीन मुकम्मल हुई थी। ए लो लुसीफर, ये तुम्हारी ही गुलाम है, उसकी कुर्बानी कबूल करो। इस पत्थर की तरफ रुख किए हुए आरजे ने कहा था जबकि अपने गले में पहने हुए लाकड़ को मजबूती से थाम रखा था। कुछ देर और इस पुरइसरार से माहौल में कुछ बड़बड़ाते हुए उसने प्रयान को हाथ को आजाद किया था और उसे उठाए गाड़ी में आया था। गाड़ी के करीब आते ही उसे प्रयान के चेहरे पर कुछ पानी फेंका था जिसके बाद उसके हवास पूरी तरह से बेदार होने लगे थे। घर आते ही वो मूल की तरह सोई नहीं थी बल्कि उसके दिलो दिमाग पर ये अनजाने हदेशे सर उठाने लगे थे। उसे याद आ रहा था कि वो चॉकलेट खाने के बाद सो जाया करती थी और आंख खुलने पर घर पर होती थी। उस दिन के बाद आरजे नहीं आया था इसे लेने के लिए क्योंकि दलहाम शहर से वापस आ चुका था। प्रहान का दिल चाहा कि उसे सब बताए लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी और फिर प्रहान ने दुरेत को अपना हमरास बनाना चाहा तो वो भड़क उठा था। उसने ये सब दुल्हाम को क्यों नहीं बताया। प्रहान अपनी जगह पर पछताई थी। इधर आरजे की एलुमिनाती पुरस्तिश काम दिखाने लगी थी। कुछ ही दिनों में वह म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बेताज बादशाह बना था जिसको हासिल करने के लिए उसे कमसुन खून की जरूरत पड़ी थी जिसे वह शैतान के चढ़ावे देता रहा था। रेहान की हालत मजीद बिगड़ने लगी थी। उसे अजीबोगरीब हवा और आवाजें सुनाई देती थी। जब एक बार फिर आरजे को उसके खून की जरूरत पड़ने लगी थी जब भी वह हवेली चला आया। यू नोट वट दुल्हाम परिहान इस लकी फॉर मी। जिस दिन से मैं स्कूल लेने गया था उसी शाम से गोया मेरी कामयाबियों की कहानी शुरू हुई। आज की पुरजोश आवाज ग्राम में सुनते हुए प्रहान का दिल धड़का था। या शी इज धराम के चेहरे पर बहन की मोहब्बत का ठाटे मर्तबा समंदर मौजन था। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर हम सब मिलकर ये खुशी सेलिब्रेट करें। आरजे की फरमाइश पर दिलहाम ने स्पा में साड़ी लाया था। वो दोस्तों का दोस्त था जबकि आरजे पर उसे आंधा इत्मीनान था। आरजे की फैमिली और दिलहाम के अमरों के साथ सेलिब्रेशन का प्लान बनाया था। सब दिलहाम को दूसरे शहर जाना पड़ा था। मैं प्रहान को ले जाऊंगा। आंटी, मम्मा और मीशा जो कि उसकी बहन थी भी काफी याद कर रही थी प्रहान को। वो मोहतासा अमरों से पूछ रहा था जब उन्होंने बाहुशी इजाजत दी थी जबकि प्रहान एक खामोश इल्तिजा करके रह गई थी। इस बार आरजे ने उसे बुलाने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं भैया को बताऊंगी कि आपने मेरा ब्लड। वो हाथ में लगी हुई सुई को खींचते हुए बोली। नो नो परी, अच्छी परियां तो इंसानों की मदद को होती है ना। देखो तुम्हारी थोड़ी सी मदद से मेरा इतना बड़ा फायदा हो गया कि लूसीफर खुश हो जाएगा। आरजे की सख्त नजरों से वो इस आहड़ी लफ्जों को समझ नहीं पाई थी लेकिन वो पूरे एहतजाज अंदाज में वो चलाती हुई इस ट्रिप से आजादी हासिल करने लगी थी। जब आरजे और उसके दरमियान की होती हुई खींचा तानी में प्रहान का लिबास फटने लगा था। आरजे की नजरें कॉम्प्लू से फूटती हुई कलियों पर रुकी थी। उसकी आंखों में शैतानी ताकतों का हमार छाया था जब उसके वजदान में आवाज गूंजी थी कि उसके देवतों को उस लड़की की बलि चाहिए थी। आरजे की निगाहें इस हिम्मत में पड़े हुए तेज दार आले पर पड़ी थी जबकि प्रयान होप से थर थर कांप रही थी। आरजे एक विरत करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था जब कोई तेजी से उसके फ्लैट में दाखिल हुआ था। वो दूसरे ही लम्हे आरजे जमीन पर नजर आया था। प्रहान ने अपने मसीहा को देखना चाहता जब एक जोरदार थप्पड़ उसे पड़ा था। मना किया था ना कि आरजे के साथ कहीं नहीं आना जाना, फिर क्यों। दुरेद की थनाटू की चीरती हुई आवाज पर प्रहान की आंखें नम होने लगी थी जबकि दूसरे ही लम्हे उसे खींचते हुए खुद से लगा गया था। एक नफरत बड़ी निगाह आरजे पर डालते हुए उसने प्रहान को अपने साथ लिया और वहां से निकल आया था। यही वो सबसे बड़ी गलती कर गया था कि उसे आरजे को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। प्रहान की बातों से उसने नेट सर्चिंग करते हुए इन चीजों को खोजा था जो आरजे कर रहा था और तब हैरत का शदीद झटका लगा था जब उसे पता चला कि रातों रात शोहरत की बुलंदी को छूने वाला आरजे अलुमिनाती ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। और वो जो अचानक ही हवेली आया था उस पर प्रहान की गैर मौजूदगी की वजह जानते
وہ دلہام سے اس کا ایڈریس لیتے ہوئے اس کے فلیٹ پہنچا تھا، جہاں ریحان کی ابتر حالت اور دریت کو حد درجہ پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ وہ بچپن سے اس کے نام سے منسوب تھی، بھلا ایک شوہر کے لیے کہاں آسان تھا اپنی بیوی کی ابتر حالت کو دیکھنا، لیکن اس کا رازدار بن گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ریحان کی مزید بیوقوفیاں حویلی کے لوگوں کے لیے امتحان کھڑا کریں گے۔